Guys, kemarin cerita kita ini akan membuat Hansel Squishy. Ini ada tulisan. Let's go. Mbak, apa benar ini Hansel Squishy ini? Boleh saya masuk? Bentar ya. Ini squishy. Itu slow. Ya guys, don't forget to like, share, comment, and subscribe. Bye, see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat CC F C C D D F